ॐ ऐं ॐ ह्रीं नमो नारायणाय। ॐ शुद्धात्मस्वरूपाय नमः। ॐ आत्मने अरहं सोहं गई काले कहूँ हतुं ए प्रमाणे अत्यारे आपणे सज्जाएनी पण धौलीनी जग्याए रोज अलग अलग सज्जाए भक्ति गीतो वगैरह बोलीए छीए। तो आज आपणे शुं बोलवानुं छे? केवुं हालरनुं खबर छे? आध्यात्मिक हालरनुं, सांसारिक हालरनुं नहीं। हाँ, हड़मेनी हसमेनी हड़कतो चुप 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 पाव वचे तो चली गयो गभरा चूप थी जाए ए रीते भयथी बाळक अत्यारे चूप करी देशो परिणाम शुं आवशे? थोड़ो मोटो थशे अने घरमां જરાક उंदरने जोशे, खिसकोलीने जोशे, कंसारी के वांदाने जोशे, राड़ पड़ी उठशे। आ भयना संस्कार तमे नाख्या छे। हकीकतमां तो महासती मदालसानी जेम सिद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी महासती मदालसा पोताना दरेक संतानने हादरलायमां शुं संभळावती हती? बेटा तू शुद्ध छो, बुद्ध छो, तारुं मूळ स्वरूप भगवान जेवुं छे, निरंजन निराकार छे, अशरीरी छे। आ संसार तो सत्य जेवुं छे, मायाजाल छे, एमां फसावा जेवुं नथी। अरे सिद्ध दशा प्रगटावा माटे तारो आ मनुष्यમાં तरीके जन्म थयो छे। આવી આવી શિક્ષા હાલરડામાં ગીત સ્વરૂપ સંભળાવતી હતી। તમને સંસ્કૃત ભાષા નથી આવડતી? ખાલી વાંધો નહીં, ચાલો તમને ગુજરાતીમાં એવું સરસ મજાનું આધ્યાત્મિક હાલરનું પછી તમારે સંભળાવવું પડશે હો, તમારા ઘરમાં કોઈ પણ આ સંતાન થાય ત્યારે, બરાબર ને? તો ચાલો આપણે એવું આધ્યાત્મિક હાલરનું રાગ જરાક આમ તો પ્રસિદ્ધ રાગ છે, શબ્દો જરા રાગ ઓછા વધતા થશે। फावे तो कोशिश करजो बोलवानी, नहीं तो प्रेम थी सांभळजो, बराबर कान सरवा राखीने। शुरुआत में एक पहली सली से बोलवामां आवशे। दादा तारा विना मारा नयना विना कोण लूचे मुझ अंतरने। थोड़ो कने मळतो राग आवे छे, क्या क्या फावशे क्या ओछो फावशे, कोशिश करिए। पोढो मारा हे बाळ पोढो ज्ञानी वचन ने जाण, पोढो 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 हे मारा बाळ पोढो आ देह तू नथी, आ देह तू नथी छे शुद्धात्मा, शुद्ध बुद्ध तू छे शुद्धात्मा, शुद्ध बुद्ध तू छे शुद्धात्मा। पोढो पोढो मारा बाळ ज्ञानी वचन ने जाण, ज्ञानी वचन ने जाण। आ देह तू नथी छे शुद्धात्मा, शुद्ध बुद्ध अजर अमर परम ज्योति स्वरूप,
अजर अमर परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवंत समा सिद्ध भगवंत समा स्वरूप रमणताथी स्वरूप रमणताथी वीतराग थईने वीतराग थईने रहे जे तू प्रेम स्वरूप रहे जे तू प्रेम स्वरूप बन जे तू प्रेम स्वरूप बन जे प्रेम स्वरूप ओढो ओढो मारा बाळ ज्ञानी वचन ने जाण आदेह तू नदी छे शुद्धात्मा तू शुद्धात्मा छे आला ला 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 ओढो ओढो मारा छे अनंत ज्ञान दर्शन सुख छे अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति स्वरूप तुंग शक्ति स्वरूप मन वचन ने काया मन वचन ने काया की छे असंग तू छे असंग ओढो ओढो मारा बाण ओढो ओढो मारा बाण आला ला ला आला ला તમે હોય નથી આ બરાબર હા ઓઢો ઓઢો જો કડી મોહ ખેરી વળે જો કડી મોહ ઘેરી વળે જાગૃત રહેજે સ્વરૂપ એન તારો જાગૃત રહેજે સ્વરૂપ ન તું છે મુક્ત નિર્લેપ તું છે મુક્ત નિર્લેપ ચેતન જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદ દ્રષ્ટા પરમાનંદ ઓઢો ઓઢો મારા બાળ જ્ઞાની વચન ને જાણ આ દેહ તું નથી છે શુદ્ધાત્મા शुद्ध बुद्ध तू आला ला 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 याद आवे छे मम्मी आपणी त्या हिला हिला कयो बाबू नंढड़ो हाय प्योर थवानुं छे भाई तारे प्योर पवित्र थवानुं छे भाई तारे जगतना कल्याण काजे जगतना कल्याण विषय कषाय रहित विषय कषाय रहित थवा ज्ञानीना शरणे जाजे तुझे शुद्ध बुद्ध शुद्धात्मा तुझे शुद्ध बुद्ध शुद्धात्मा ओढो ओढो मारा बाळ ज्ञानी वचन ने ध्यान आदेह तू नदी जे शुद्धात्मा शुद्ध बुद्ध तू जे शुद्धात्मा शुद्ध बुद्ध तू आला ला 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 आला ला ला आला થઈ ગયો બાળક પણ અંદરથી જાગૃત થઈ ગયો છે બહારથી સૂતો પણ અંદરથી જાગી જાય આત્મા આ વચનો બધા એવા છે એકાદ વચન એકાદ લીટી એકાદ ગાતા અને બરાબર ચિંતન કરીએ એના ઉપર અને મમડાવીએ તો આપણો માયલો જાગી જાય અત્યારે સૂતો છે અંદરથી બહારથી ભલે આંખો ખુલ્લી છે પણ અંદરથી તો મોહ નિદ્રામાં આ જીવ હજી ઉઢેલો છે
પણ આવા આધ્યાત્મિક હાલરડાની એ પંક્તિ ઉપર ચિંતન કરીએ તો ખરેખર અંદરથી આત્મા જાગી શકે છે. વિશેષ અગ્રે વર્તમાન. ઓમ શાંતિ.